Hello, sir. How are you? বিদেশি গরু তো বস ইংলিশে কম তাহলে বসবে না ইংলিশে কইতে where are you from? I am from Australia. How much your price? Only 3,000 Australian dollar. অস্ট্রেলিয়ান $3,000 কত হয়? তাহলে 3,24,40,000 টাকা বস না 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 এত দামে তোমার নেওয়া যাবে না একটু কমাও No, no, sir. It's impossible. ऑस्ट्रेलिया बहुत दूर है वहाँ से आते आने खर्चा हो जाता है सर তুমি হিন্দি কাও কি পাইলে हिंदी नहीं सर इट्स पाकिस्तानी भाषा তো তুমি পাকিস্তানি জানলা কমবে मेरा माँ पाकिस्तानी है बाप ऑस्ट्रेलियन है मेरा बाप ऑस्ट्रेलिया से ब्लॉक करने गया था पाकिस्तान বস কুরাস করো কুরাস তুমি কি কুরাস क्रॉस नहीं हाइब्रिड हूँ না এত বাজে মাই বাজে नहीं है इतना दूर हाला एटुकुन हूँ दई गया जाइलम निभिने आगे ही कोई तू हमारे तू গরু অপমান করলে না লদেই চলেন চলেন